So hi guys, day 27 na tanong sa atong pagbasa sa 100 Life-Changing Quotes Devotional. So magsugod na ta. So gingon diri nga, it always seems impossible until it's done by Nelson Mandela. So gingon diri nga, it always seems impossible until it's done. So kita as human as we are mag-think medyo tag negative no kasi sa positive mas damo jud ta mo think sa negative mo jud ta la dim ta niya na kaya anisud naman nimo mag nga ba na mga doubtful ba no. But mawara na siya kung malampos na nato minuta nga kaya day asa jud na di ay no. Makaingon jud sa kaunahan pang it's possible but if mahuman na makaingon ka nga kaya ra di ay, di ba? Ningingon diri nga when faced with overwhelming task, it's easy to believe that success is beyond our reach. Yes, bitaw no sa tinon basta makakuha na gitag mga maka-face gitag mga overwhelming task kana mga sadyon ra kanang makaya ra. Ag ato yung unas tong mind or atong mahunhunaan ba nga makuha ni nato ka sadyon ra ana. Then but what may seem impossible to us is entirely possible for God, no? So napay gingon ato nga verse nga in all men it is impossible but in God all things are possible. So di jud ka magduhag tuo sa Ginoo or salig sa Ginoo kay tanan posible sa Ginoo. We are limited by our human perspective, yes, it's true. But God's power knows no bounds. Yes, because God is infinite, God is powerful, God is everything. Trust in His strength and step forward in faith. So trust sa iyang kusog ug ilabi na trust sa iyang power, trust sa iyang holiness and hinumdumi nga tagaan po nimo faith ag imong pagsalig da sa Ginoo. Ang trust nimo sa Ginoo tagaan po nimo faith, knowing that He can turn the impossible into the possible. No, tinuod jud nga He can turn the impossible to possible because He is God. Kasama is God. We can di jud nato siya maanana nara jud ta diri always na jud ta di kay di jud ta maka kuan sa Ginoo maka no wala gad jud maka apa sa Ginoo walay makatupong sa Ginoo gad jud. No one. So gingon din sa Mateo 19:26, but Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. So mo niyang giingon ninyo nga verse ganina, Matthew 19:26, no. Jesus looked at them and said, with man this is impossible, but with God all things are possible. That's why diha jud ta nidya mo trust, diha ta nidya mo put faith, diha ta nidya mo salig, mo tuo, mo kanana sa tagana, mo hawid, mo na ay ba i-hold kay da sa Ginoo di ka mapakyas. Ay di ang Ginoo kadi mapakyas, so di ka masakitan, di ka mag-doubt nga maabot ka ni mahatag ka ni diri naho, manaa ka ni naho mga na ba. So ang Ginoo joy karapat dapat nga atong tuuhan, atong saligan sa mga problema nga naa nato, unsa kasakitan, unsa nga mga circumstances, challenges nga atong ma-face, no. We trust God with faith. So commit ra jud niya, isulti, let go and let God sa tanan mga problema diha kanimo. Kay ang Ginoo, it can turn impossible to possible because He is infinite, He is powerful, He had full strength, He is the God of the gods, He is the King of the kings and the Lord of the lords, diba sa Revelation. Wala na dyan makatupong sa Ginoo. So napato sa kanta nga God is above all thrones, above all kings, above all powers and everything. Kasi wala gyud makatupong sa Ginoo. And mo na akong challenge ninyo again, trust in the Lord because He can turn impossible to possible. Trust the Lord Jesus Christ.